ኢንተርኮኔክትድ መሆናችን ጥቅም የለውም ብለህ ነው የምታስበው? ጥቅምማ ጥቅም አለው ገባህ አይደል? ያው ለሰውን እየሰከሰ Exactly. It is a bad thing, but I'm taking advantage of it. ገባህ አይደል? People who even have PhDs በጣም የማህይም ንግግር ሲናገሩ ታያለ. That makes sense. Literally, people will go and የመንግስት እንትን ላይ ቁጭ ብለው የሚናገሩትን ድንቁርና ልታይ ትችላለህ. It's a tragedy. It's a bleeding tragedy. ስታሳዝኑ በእናትህ እኔ የምልህ ከዚህ በፊት you didn't have access to everyone no access goes both ways. You have access to the stupidest things. ድሮም የነበረው or worse የነበረው and you have access to the smartest things too. So I think what changed is በኢንተርኔት ምክንያት ሁላችንም into other people access አገኘ. There we go. This is the one. That's the one. That's the one. This is the second fist bump today. It's funny seeing you today. It's funny seeing you as well. It's funny seeing you today. No, it's funny seeing you. No, it's funny seeing you. Efraim, remember what you did? It's funny seeing you. I'm sorry for that. It's funny seeing you. አንዳንዴ ራስህን humble ማድረግ ጥሩ ነው. I think ዛሬ ስለ humility ብናወራ ምናምን ጥሩ ነው. Yeah. Being humble is one of my greatest strengths. A skill now? No ways. I'm very humble. Yeah. No, humility is a conscious choice. And something I do very well. Judgment. ለማንኛውም Is that an eye roll? Hi everyone. Hi. Welcome to Wagader. Welcome. Yeah. Condensed መጣችሁ. Wagader is a show. ምን እናደርግበት? ቁጭ ብለን አይዲያ ወቅተን ምናድርበት ዋታው በዲዮች ነን. I haven't thought about that. Exactly. So የሰፈር ማጅራት መጪዎች ነን. እንዴ ማጅራታችሁን የምንመታው ሐሳብ እንድታስቡ አዳዲስ ነገሮችን እንድታብሰለስሉ ጨለምተኞች እንዳትሆኑ ብለን ነው የመጣው. ብርሃን ይሁን አለ እግዚአብሔር ብሏል. እኛም ተስማምተናል ብርሃን ይሁን ብለን አይዲያ መፈትፈት ነው ስራችን. I hope for our non-existent viewers, thank you for the trillions of supporters. እውነት በጣም እናመሰግናለን። ባለፈው $20 ቼክ የላክሽልኝ ቤቲ በጣም እናመሰግናለሁ። ቤቲ I think for personal for personal ማህደር ጣይቱ ሴቶች ብቻ ነው ወሰን እኔ ሴቶች ብቻ እና አንድ ዳንኤል የሚባል ሰው የነበር ግን እሱ whatever. Thank you buddy. Yeah, thank you for our trillions of watchers. Thank you so much. Welcome to Wagader. I hope you'll have fun. I am Efraim Masresha. እኔ ደግሞ ተሳስቼ ማላቅ ሙሴ ጌታቸው ባላለው say something. Any emotionally abused souls are ቁጭላችሁ ብታዩ. Yeah, anyway. The Lord provided the lamb for sacrifice. Amen. It's just ማሰብ ያለብን, ሰው ይሳሳታል. ሰው ይሳሳታል. Yes, exactly. Yes, I think ሁላችንም ዛሬ እንደው ያው ርዕሳችን ዛሬ ምንድነው ዘመነ ፖድካስት ዘመነ ፖድካስት የምላስ እንጀራ ነው። ግን really መጀመሪያ ስለ ይቅርታ ብንጀምር ደስ ይለኛል። አንዳንድ ሰዎች ትራውማቲክ ነገር ሊያጋጥማቸው ይችላል እና ከይቅርታ ብንጀምር ደስ ይለኛል። እኔ ሙሴን ተናነቀኝ ብሏል። ተናነቀኝባ አይዞህ anyway ዛሬ የምናወራው ስለምን ነው? ስለ ዘመነ ፖድካስት የምላስ እንጀራ። ምንድነው ዘመነ ፖድካስት? ዘመነ ፖድካስት ማለት we're የምንኖርበት ዘመን በጣም ፖድካስት እና እንዲህ አይነት ሎንግ ፎርማት የሆኑ ኦንላይን ኮንተንቶች ቡም ያደረጉበት በጣም ተስፋፍተውበት ያሉበት ቴክኒካሊ አሁን ዲክላይን ላይ ነው ያለው። ወጥቶ መልሶ የኮቪድ ጊዜ ላይ በጣም ተሰቅሎ ነበር። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ቤት እኔ ፖድካስት እያዳመጥኩኝ አልነበረም። I had a very interesting life, I'll tell you that. ግን ውሸት ምናልባት እዚህ ሾው ላይ እንዲህ ውሸት ምናምን አናበረታታም. It's not good.
remember your place. Remember what you did. Now I'm not avoiding the question. ጀርባዬን ሰጥቼ ምናምን ላንተ ለማውራት ግን ያ በኮቪድ ጊዜ በጣም ተሳቅለው የነበረ ማለት በጣም ቡም አድርጎ ነበረ. I think at its peak was like around 5 million viewers in any not 5 million viewers, sorry, 5 million titles, active titles የነበሩበት ጊዜ ነበር 2020. yeah really? So everybody በቃ ፖድካስት እየለቀቀ ነበረ ስለምንም ስለማንም ነገር ተነስቶ ያወራ ነበረ. አሁን ግን በጣም ማለት የሚገርም ዲክላይን ላይ ነው ያለው. እኛም ለምን ስለማውራት አናወራም ብለን ቀርበን ስለማውራት አናወራም. Exactly. You know there must be some money to be gained out of this. የቀረቻንም ሜታ የሆነ ነው. Oh yeah, talking about talking. Yeah, it is the age for it. Podcasts then ሰው እንዳለ በምላሱ ነው የሚያድረው. Exactly. በምላሱ ሰው ሾርት ተነስቶ ነበር የሚያስበላ. Exactly. ብረት ቀጥቀጠ you have to work for hours on አንድ እንትን ሰይፍ ለመስራት ከዛ ሰይፉን የሚገዛ ሰውዬ ተፍቶብህ ይሄዳል. Could still give you money ግን በንቀት ነበር የምትታየው. But well እኛ ሀገር ብቻ ነው no actually ስሜቶች የሚናቁት. No, again, you needed some type of skill to make your own living and career, right? Of course. What our parents fail to understand them, genuinely, so TikTok like, ማንም ላይ ጃን ጠቁሙም ግን ተጃጅሎ ሰከንድ ስኪት ሰርቶ ከዛም in hundreds of thousands of አሁን እኛ ምን ያንሰናል ቪትስ ላይ ምንም ያንሰናል. ምን ያንሰናል ቲኔጀር ሆነን ቦርጭ ለመቆለ. That's actually scary. የዘመኑ ቲኔጀሮች አይቻቸው or not teenagers. There are only two types of teenagers. Two types of teenagers is 20 ምናምን ዓመት ይመስላል ከዩኒፎርም ውጭ ብታያት ልክ ስታገቡ ነው ባይዘው ቤባ 12 ዓመት ይመስል. What? But I thought you said 12 ዓመት ሰርቻለሁ ያልሽ መስሎኝ 12 ዓመት ነው ያለው ነው ዘርፉ ምናምን መስሎኝ ነው ትራታለህ. ይዘር እንደዛ አይነት ናቸው or የምር አስፈርቱ ጋር ትላልቅ ሰዎች ነው የሚመስሉት ደላሎች እንደ ባላባቶች ምናምን you know those ስጋ ቤት ቁጭ ብሎ ድራፍት ምናምን እንትን የሚል ቤት ባንዴ በ30 ሺህ ብር የሚያስወርደው ጠቆር ያለው ደላላ አለ. there is a specific type እና እነሱ ነው የሚመስለው እና ዩኒፎርም አድርጎ ሲል ይሄ ጋሻ አይደል እንዴ ለምንድን ነው እንደዚህ ይሉት ማለት ነው. ግን እነሱ እየሰከሱ ትላለ በምላሳቸው እንጀራ መብላት የምንችልበት ዘመን ላይ ደርሰናል. እንዴት ሙሴ ለምን ሰው በምላሱ ይበላል? ለምን ሰው ከእጁ አይበላም? የእጅን ጥረ ግረ ትበላለህ አይደል የተባለው? I do believe socially breakdown እያደረግን ስለሆነ socially break we're on the last አፍጋንን ያለ ነው ክራሽ ልናረግ ነው ማለት as a society. I'm excited for that. ሶሳይቲያችን ክራሽ ሊያረግ ስለሆነ ግሎባል ሪሴታችን እየመጣች ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል. ግን usually እንዲህ አይነት I'm sorry to say ተራ የሆነ ነገር በጣም ሲጋነንና ነግሶ ሲገኝ no offense but it is what it is. is it ተራ የምትሰሩት ነገር ማናችንም የምንሰራው ነገር ምንም ቫልዩ የለውም. እውነት ለመናገር we eat junk food, we consume junk media, we create junk anyways. garbage ነን እውነት ለመናገር እኛ ሁላችን ግን tell the truth. ቆይ ተረጋጋ. no so let me tell you why it's so ገባ. እሺ explain your point ከዛን here is my point. you ሁሌ towards the collapse of a civilization, usually what happens is the masses grow soft, the people grow soft, and entertainers become wealthy. That's usually how it is. If you look at the end of the Roman Empire, what happened was the oligarchs were keeping the people, but ሁሉም ሰው barbarianoችን ፈርተው ስለሆነ አጥር they just came into the walls of Rome and they were just sitting in the city. ስራ አይሰሩም አያርሱም ምን አያረጉም. so the rich people ዳቦ ያበላቸዋል and they would just pay musicians
and actors and whatever street performers to stand on whatever street corner ህዝቡ እንዳያምፅ distract ያደርጓቸዋል. You're saying entertainment is a way of controlling the world. Entertainment and junk food. Exactly. It's really to control the world. Yeah. So that was literally what happened in the collapse of the Roman Empire. And if you look at it, before the Roman Empire came to be, there was another like a civilization that was the Ottomans. Ottomanians, yes, exactly. Ottomanians? What? Yeah, the Etruscans. So the Etruscans, yeah. By the way, Musa is a history major. I used to be a history major. I just had to Google this information. ብዙ ነገር ረስቻለሁ. Leave me alone. So the Etruscans were the ones who settled in the who used to live in like where the Roman Empire eventually came. አሁን ጣሊያን ያለችበትን ቦታ የሚኖርባት ከሮም በፊት ነው በኋላ ከሮም በፊት የኤትሩስካንስ ነበሩ. the Etruscans used to live there, and if you look at how they were depicted in their imagery, because መጀመሪያ ላይ like the people that you see in their pictures, like the ruling class, are like strong, tall. By the time the Romans rose up and ሲውጧቸው ማለት ነው assimilate ሲያደርጓቸው, they were soft, fat, pink-cheeked, short men. That was what the ruling class looked like. And then the Romans ሲነሱ, they were just like that. They were tall, powerful, manaman, well-built, hard-working. And then by the end of the Roman Empire, 1,000 years later, yeah, but it still lasted a long time. But the people who were the ruling class were once more soft, fat, pink-cheeked men. And now they were not able to withstand the barbarians who came after. But couldn't hold out against them. Even though the Romans made a career demolishing barbarians, in the end, their civilization was completely destroyed by, well, not completely destroyed, it was wrecked by the same barbarians that they had mastered, but they became soft and weak and they couldn't control them anymore. So what you're saying is we are soft and weak. Soft and weak ስለሆነ ነው entertainment ተጠምተን it's a way to control us እያልክ ነው. Exactly. But let me make an argument here. It's true. No, እንዳትከራ ይሄ ነው አትናገረኝ በፍጹም። እሺ yeah, make a counter argument. So I think it's true. As a generation we were softer. Obviously አባቶቻችን አያቶቻችን እናንተ ስራበቶች እናንተ ምናምን ድሮ 6 ኪሎ ሜትር ተራምጄ ተምሬ ምናምን አንተ ቁጭ ብለህ ቲክቶክ ላይ የሆነ ነገር እያየህ ምናምን it makes sense. ግን so ከካራክተር አንፃር ስለ አሁን ለምሳሌ at the end of the Roman Empire ምን ብለሃል? There was a decline in character of people. አይደል? hard working አይደሉም. Okay, they're fat and short ምናምን አልከኝ, which means they're lazy. አይደል? በጣም lazy ናቸው, አይሰሩም. and ምን ልበል ስለማይሰሩና ሁሉ ነገር ስለተመቻቸ I think danger መኖሩ ለራሱ ነው ከህይወት ጋር የሚያሯሩጥ አይደል? ሁሉም ነገር ሲሟላልህ ነው lazy and like there's no meaning to life ምትለው. so መሯሯጡና መታገሉ in life gives you የሆነ አይነት meaning አይደል? so ይህ በእንዲህ እንዳለ, but I also think it's ያለንበት ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት ምናምን ለምሳሌ የድሮ ሰው እንዳልከው ዌልደር ምናምን ቢሆን ምንም ቢሆን there's always someone መጥቶ ለአንድን ሚነጥ ቆር ምናምን they live in constant warfare አይደል with each other. so ሁሌ ድብድብ ላይ ስለሆኑ the community is not safe አይደል? Well, the community is kept safe. It's kept safe by ሰዎች እየሄዱ እየሞቱ። አሁን ግን actively well threat አለ and cold war ነው ራሽያ ሁሌ ዓለምን ለማጥፋት ወር አሜሪካ የሆነ ነገር ለመተንኮል ሁሌ የሆነ ኤጅ ናት። ኢኮኖሚካል ኮላፕስ አለ ምናምን ግን there isn't active የሆነ warfare የለም። like ቁጭ ብለህ well አሁን ያለችበት ኢትዮጵያ ምንድን ነው free Palestine comments ስለሷ ነው not today. look at me look. so ከሱ በስተቀር there are threats ግን at least most of the world ነው ማለት still የሚደባደብ ሰውና most of the world relatively ሰላም ነው አይደል? so what I think is we're in the age of
ideological empire ያሉበት ዘመን ላይ ነን እንላለን። ድሮ ኢምፓየሮች are built by people and actual የሚያደርጓቸው ነገሮች ሄዶ የሆነ ሀገር completely ተጨፈጭፋለ most of the ጠንካራ ሜሎቹን ሚስቶቹን እንዳለ ታገባለ እንደ ልጅ ታስወልዳቸዋለ and then that's how people build an empire አይደል? አሁን ግን necessarily እንደዛ የሚያደርግ የለም ወይም ካለም rare ነው it's on some part of the world most of the world ግን relatively peaceful ነው so actually if you want to build an empire you don't go and kill all the able-bodied men you conscript them into your army yes break their spirits you break their spirits አሁን ግን ምንድነው የምታደርገው ideological empire ናቸው so ideological empires work the same way ብያስባለሁ you either break the will and the spirit of people consume በሚያደርጉት ነገር ማለት ነው በመናያቸው ነገሮች daily consume በመናደርጋቸው ነገሮች so ግን ከዚህ ይሄ that has made us soft ልትል ትችላለህ ግን ኢንተርኔትም ከመጣ ጀምሮ internet is like a magical እንትን የምንኖርበት by the way the fact that አንተ ቁጭ ብለህ የሆነ ካሜራ ደቅነ እዛ somewhere around the world he could just google your name ምናምን click on something እና ያንተን ኦፒኒየን ብቻ አይደለም if you're like a vlogger ምናምን ያንተ ህይወት በሙሉ access አለው አታፍጥበት እዛ ባል ቪየትናም ውስጥ ያለው ሰው የሚያየን ታገኛታለህ የእጅህን እሺ አሳያለሁ so ኢንተርኔት የሰጠን access it's almost magical we're connected ከዚህ በፊት የሰው ልጅ connected ሆኖ በማያውቅበት መንገድ connected ነን so I would say soft yes እየሆንን ነው ግን right now I think ለመደባደብ ለመታገል ሳይሆን strength የሚያስፈልግ mental strength ነው ብያስባለሁ ግን also እንደዚህ የሚሰሩና የሚፈምሱ ለምንድነው ሰው የምንድነው ሰክሶ ለራሱ እንጀራ ማምጣት የሚችል or can build something for himself ቃል እንደ ሱሪ ይጠረኝ እሺ አጠረኝ ታውቃለህ ያዘኝ ከአማርኛው ከእንግሊዝኛው ልጫወበት so ግን ሰው በዚህ ዘመን እንደዛ የሚያደርገው it's because they have access እና because the empires that are built now are ideological empires so by ሄደ ካሜራ ደቀነ የሆነ ኦፒኒየን በመስጠት የራስን ኢምፓየር ቢልድ እያደረክ ነው or you're becoming something a part of a bigger የሆነ አስተሳሰብ ideological empire so I would argue that yes በሆነ መንገድ we're being soft but also ያለንበትን technological advancement we're using it for our gain and that's why ድሮ በጣም ስኪልድ ሰው ብትሆን ለስኪል ትፈልጋል still የስኪል ኤጅ ባይዘ አለፈ ብያል ምክንያቱም የፈለገ 6 ሚሊዮን ፎሎወር ቢኖር you can't still operate on people and we still need doctors we still need engineers we still need pilots and ምናምን and every ዘርፍ ያለ so with the ideological empires ምን መጣ ብያስባለሁ መሰለ ideological empires ሲመጡ ድሮ መገበያ ምን skill is መገበያ ለምሳሌ your forefather has been a welder or you know arash so ለምሳሌ never personally ባርቶስ please ብትረጋጋም ችግር የለውም nobility can I make my point no please make your point I think poinቴን አልፈለኩም በራስ አንሴስተሮች መቃለት ይችላል የኔ አንሴስተሮች ገበሬዎች ነበሩ ከገበሬም አለ የተባለ ገበሬ ካሽ ገበሬ ምን አይነት ገበሬ እንደነበረ ብታቅምሩ እንደዚህ አትሉ he was the richest ገበሬ it's tragic bro anyway get your bread up literally ምግብ ማቅረብ ነው anyway either farmer ትሆናለህ welder an army man or ጥሩ ቤተሰብ ከተወለድክ ትንሽ ዕውቀት ሊኖር ይችላል or in the church priest ውስጥ ምናምን ኮንክ ማንበብ ምናምን ትችል ይሆናል ከዛውጭ ባሉት እንትን ውስጥ whatever your skill is you can use that skill እንዲከፈልህና to make life out of it but now skill well maybe it's a different kind of skill so የሰውን attention grab የማድረግ skill ይሆናል አሁን the biggest skill ያለው ግን ምንም አድርግ ምንም ቢዩቲ እንትን ብለ ሜካፕ በለም እየተጃጃልክም ስኪት እየሰራህም or ዕውቀት ለሰው ሼር እያደረክም in any way አሁን ያለው ትልቁ መገበያ is attention ለምንም ነገር attention አግኝ attention is the currency in this yes attention is the currency so በምንም ሰውን ሰክሰም ቢሆን ድራማም ያለህን ስኪልም ማሳይተ ወይ ሙዚቃ ቁጭ ብለ ካሜራ እንትን ብለ ተጫውተህም ሲንግ አድርገም in anything
you are measured by the amount of attention you get አይደል and that's like followers on social media views and አይደል so the more followers and views you have ቅዱሱ መጽሐፍ እንደሚለው ላለው ይጨመርለታል so that's actually true amazing ጌታ የባረከው መቀመጫ ኖሯት በሱ 6 ሚሊዮን ፎሎወር እንኳን ካላት ገስዋት ከዶክተር ከምናምን በላይ በሆነ መንገድ you can say okay አኖርዚ የሆነ ነገር እየተሰራ ነው አትሊስት ዶክተሩ ስለ ዶክተርነት እንትን ብሎ ቢፈምስ አንድ ነገር ግን ጥቅም የሌላቸው ነገሮች ይፈምሳሉ ብትል እንኳን እኔ ወደ አርጊው ወይ በተሰጣት ነገር ባላት ነገር even though it's not honorable እሱ ዲፈረንስ አለው only fans ያለው ሰውና ኢንፎርሜሽን የሚያስተላልፍ ሰው obviously equal ground ላይ አይደለም ግን they're still using the technology and ያለንበትን ዘመን which is የattention ገበያውን they're using it for their advantage and that is a skill by itself I'm not saying it's not I'm just saying decline ውስጥ ያለ ነው and that's good crash እናደርጋለን አይቀርም and I'm happy for that ለምንድን ነው እንደዚህ apocalyptic እንትን ያለኝ when I was 7 years old I read the book of Revelations traumatized አደረገኝ በጣም traumatized ሆንኩኝ ግን eventually you look up and you see how ugly the world is and you're like yes I can't wait for that to happen ብለህ ማሰብ ትጀምራለህ so you think the world is ending እና ተስፋ የሌለን ጄኔሬሽን ነው ታስባለህ not just the world is ending የወርልድን ኤንድ በማፋጠን ላይ ነኝ ያለሁት እና እኔ ከሙሴ ጋር ኮምፕሊትሊ አልስማማ እኔ ዓለም እንድትቀጥል ነው የምፈልገው እንዲሁም I think where we're at is a very exciting ዘመን ለምን እንደሆነ ልንገርሽ yeah get excited whatever congratulations የራስ ጉዳይ ምን አገባኝ but it's not about in 10 years or 30 years or ምናምን የማይቀር ነገር ነው society will eventually crash even if it doesn't happen organically somebody will make it happen so what you're saying is ዘመነ ፖድካስት ላይ ያለ ነው so በምላሱ ጠብሰው የሚበላበት ዘመን ላይ ያለ ነው it's because of the biggest reason ያስቀመጥከው society decline ያደረገ ነው it's a tragedy yes isn't that one-sided it is one-sided in a way but it is also the truth you know what I mean ideally I don't know everybody has their own utopia of what like an ideal world would be Marx had his own utopia and then I had his own utopia manaman like everybody whoever is like some manner of philosopher will always say oh this is what an ideal world is but perfect የሆነ society function የሚያደርገው እንደዚህ ቢሆን ነው ብሎ ያስባል እኔ I don't believe that a global community is an ideal world. I don't. I think it's so እንደዚህ ኢንተርኮኔክትድ መሆናችን ጥቅም የለውም ብለህ ነው የምታስበው? ጥቅም አለው ገባህ አይደል? ለሰውን እየሰከሰ Exactly. I'm not saying it is a bad thing but I'm taking advantage of it ገባህ አይደል? I'm like the guy የዎል ስትሪትን ኮላፕስ አድቫንቴጅ ወስዶ ለራሱ የሆነ የሚያደርግ that guy yes the world is ending yes the world is collapsing and yes we are in the most pathetic state a society can be since the dark ages where everybody መሃይም ከነበረበት ጊዜ በኋላ this is one of the worst places to be a human being no አሁንም I have an argument እሱ የራሱ ጉዳይ ነው but this is one of the worst generations after the dark age I sincerely believe that but I am taking advantage of you guys I will edit that I will edit that again it is tragic but you know this is what's happening but it is what ግን እሺ let me make an argument but bread is bread my friend እኮ ባለው እንትን you'll just ride the wave አይደል I will ride the wave I will also actively work towards the apocalypse ችግር የለውም ግን let me give you a statistics okay give me a stat አንደኛ ቅድምም ስለ ነበር in the history of the world in terms of wealth distribution okay
ከድሮ ጀምሮ only the few people my two major points is information እና wealth distribution እንደዚህ ሆኖ አያውቅም ባይነኝ የመጀመሪያው obviously የሆነ ማይን ያላቸው ወይም ደግሞ ruling class የሆኑ ነው ሀብት ያላቸው and also they also controlled the information አይደል information ስለ information ብቻ አይደለም ዕውቀት itself ያለው የት ነው either the clergy አይደል መጽሐፍ ምናምን ሰው ሊትሬሲ ምናምን ስለሆነ ዕውቀት ያለው it's only ትላልቅ መጽሐፍ ተጽፎ ወይ in the churches ነው ያለው ወይም ደግሞ in the ruling class in the kings ነው እና the only I was actually doing the research እና until like ምንድነው mostly it's not a sure thing ግን ማን ነው ዮሐንስ ጉተንበርግ his printing press የሰራው ሰው in like 1430 ምናምን in the 15th century ብቻ እሱ ሰርቶ መጽሐፍ የሚባል ነገሮች printed ሆኖ ለሁሉም ሰው መድረስ እስኪችሉ James version መጽሐፍ printed ሆኖ ለሰው እስኪደርስ ድረስ ሰው ዕውቀት የለውም so even like the most genius farmer ቢኖር ለራሱ ዕውቀቱን ምንድነው audibly ነው ለልጁ የሚያርሰው አይደል እንደዚህ አድርግ ወይም ደግሞ actually ነው የሚያርሰው እንጂ no one can read about it and know about something which means አስበው ስለሆነ ነገር ያለው knowledge is only in the hands of very few people ማለት ነው እነሱ they can rule the world አይደል and then so is wealth አይደል አሁን ግን okay printing press ምናምን መጽሐፍ ምናምን አለፍን and also internet ሲመጣ ጭራሽ ስኩሎችን obsolete አደረገ አይደል we still need discipline ብያስባለሁ ያው ገብተ የሆነ ነገር ለአመታት መማር makes you something you can't read about it and become a doctor but still I can google about anything okay internet ላይ and then well ሙሉ ባይሆንም near to ሙሉ ዕውቀት ስለዛ ነገር ማግኘት እችላለሁ historically accurate ሆኖ and ያለውን every ዕውቀት is so out there so I would say technological advancement ብቻ ሳይሆን it shows in the heights of society አስጨርሰኝ so remember what you did and then by humility ቀጥል no ግን so አንደኛ የዕውቀት ኤፒክስ ላይ ነው whether you want to believe it or not ሁሉም ሰው ለዕውቀት almost equal access አለው almost የሌለው ሰው እንዳለው yes and also ለዌልዝም እንደዛ access አለ which means if I have a skill ለምሳሌ draw let's say even በእነ አልበርት አይንስታይን ዘመን let's say I'm a math genius እና ያንን ግን let's say normally you have to showcase ገብታ ዩኒቨርሲቲ ምናምን ብዙ ነገር አድርገህ ምናምን ገና in 20-30 years career ነው አይደል ራስ improve የምታደርገው and then recognition የሚሰጥ አሁን ቁጭ ብዬ I could start math videos okay on TikTok or YouTube or something አይደል በዛ ላይ ፈምሼ and then መፈመሼ ግን it can connect me to ብዙ ነገሮች ዌልዝ ሊያመጣልኝ ይችላል በዛ oh my god ይሄ ልጅ እውነትም ጂኒየስ ነው ተብሎ ከብዙ ሰዎች ጋር ሊያገናኘኝ ይችላል ለሰክሰስ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች በሙሉ ሊሰጠኝ ይችላል that's true from the comfort of my house ነው ማለት just a video camera ደቅኝ so I would argue እንዲያውም which means everyone is given equal opportunity ከማንኛውም ጊዜ በላይ ድሮ ዳውን ከተው ዳውንሽ ትሞቻለሽ የሆነ ነገር exceptional skill ከሌለ በስተቀርና ንጉስ ወደውና ጀነራል ሆን into my army or በጣም የጥበብ ሰው ሆነ ምናምን ካልሆነ በስተቀር 99% of people ዝም ብሎ ሞተ ይመራሉ I mean ኖሮ ይሞታሉ ኖሮ ይሞታሉ አሁን ግን everyone has an opportunity to become someone እናሱ የሲቪላይዜሽን ኤፒክስ ነው ብያስባለሁ I am not denying that, but what I was saying is the high highs cannot disguise the low lows. Let me tell you that. Why I'm saying we are the worst generation since the dark ages is because despite all that access to information, despite all that access to unique skills, unique information, at any time access ሊደረግ የሚችል that no scholar in the past 3 centuries like ሙሉ ላይፉን ኖሮ ሊያገኘውን የማይችለውን ዕውቀት አክሰስ ለማድረግ የሚችል ሰው ሆኖ ስቲል ሰው መሀይም ሆኖ ብሎ ቲክቶክ ላይ ፖስት ያደርጋል
What the hell is that? People choose to live in the Mahayim. People choose to live in the ignorance. People's choice. People choose to live like the blind people in the dark ages. Actually, people were not blind in the dark ages. The time was not dark. Technically. It's a metaphor for ignorance. Yeah. In case you didn't know. Revolution እስኪነሳ ድረስ I know some history too አንተ ብቻ መሰለኝ። ዳርክ ኤጅስ ሲባል በጨለማ ውስጥ እንዲህ ግሩፕ እያደረጉ እንዳልሄዱ ወይኔ አልነበረም? exactly. You think I'm dumb አይደል? Considering what you did today. እና ማለት ነው ግን yeah, what I'm saying is yes, there are intelligent people ገባህ? There are very intelligent people. We're at an unprecedented high in all of civilization. ያልከውም wealth distribution is off the charts ምናምን እውቀት በየቦታው የሚገኝበት ጊዜ ላይ ነን ያለ ነው። but ደግሞ literally you can go onto the internet and see some of the most brain dead opinions from people who have college education, who have master's degrees, people who even have PhDs. በጣም የመሃይም ንግግር ሲናገሩ ታያለ። That makes sense. Literally, why? People will go and የመንግስት እንትን ላይ ቁጭ ብለው የሚናገሩትን ድንቁርና ልታይ ትችላለህ። That's the kind of age we live in. But it's not even brother, even the African countries are laughing at like what's going on in the Western world. It's a tragedy. It's a bleeding tragedy. ስታሳዝኑ በእናትህ። But like mahayim ታውቃለህ? Better, I swear it's better to be born ignorant, to not learn how to read, to not learn how to speak, to just farm like አፈር ድንጋይ ስትቆፍር ብትውል ይሻልሃል than to be in the kind of places these people are. The kind of brain deadness that these people are living through. It's a tragedy. Actually, very true. And I agree with that. So that's why it is also concurrently the best and the worst generation ever. Now the question is, does that make you more happy? Concurrently the best and the worst መባሉ ደስ I guess. Yeah. We'll leave it up to the people. We're here to discuss ideas. የኔን አይዲያ ለመቀበል ነው የመጣችሁት by the way. Yeah. Sorry, I get passionate. Actually, you were saying. እንደዚህ ማለት ሰው I can no, it makes sense. So, tell me how. Okay, my question is እንዴት ነው የሁሉ ፕራይስ የተከፈለለት ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት and so that everyone can have an opportunity እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ በመለፍለፍ ብቻ የሆነ ለህይወቴ እንትን ስል or whatever skill I have the opportunity to showcase it ለሁሉም ሰውና that can give me የሆነ አይነት ላይፍ አይደል እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ ተሰጥቶት ሰው ለምን ዲክላይን እንደሚያደርግ tell me why ain't nothing bad. Tell me why. ምክንያቱም ሁሉ ፕራይስ የተከፈለለት ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት ካለ why are people going the opposite direction? Is it because it's easy? And you know the saying ምንድነው tough times create tough men and then tough men create easy times and then easy times create weak men. Yeah. And then weak men ብቻ ሳይሆን humans in general አይደል? Because things are getting easier. Yeah. Is that why everyone is divulging into? ደግሞ ከፀሐይ በታች አዲስ ነገር የለም። Of course. Whatever evil you think exists right now, ምድር የሆነ ጊዜ በፍለድም ጠፍታለች። Yeah, but ሰዶምና ጎሞራም እሳት ወርዶባቸዋል. They didn't have the tech to do the things we are doing. They were worse people. So አዲስ ድድብና ያመጣን ይመስልሃል? Yes. In some ways, yes. How? Access አዲስ so explain to me how opportunity መሰጠት makes you a lot dumber. Because you'll keep taking the opportunity to be dumber each time. If you don't know better, you'll take the opportunity each time. Cause here's the thing with attention or with any kind of currency. When you give somebody attention while they do something, they'll usually try to up themselves because
if you keep doing the same thing, that's usually the problem. ብዙ content creators face የሚያደርጉት ነገር is አንድን አይነት ኮንቴንት ሁሌም ደጋግመው ፓምፕ የሚያደርጉ ከሆነ eventually ሰው ይሰለቸዋል አይደለ? so አዲስ ነገር I have to create something new, rebrand ማድረግ አለብኝ፣ አዲስ ነገር I have to go up a level ብለው እንትን ይላሉ። so አዲስ ነገር ክሬት ያደርጋሉ። ምናልባት ሳይታቸውን ቀይሮ እንትናቸውን ሾዋቸውን ትንሽ አስፋፍተው ሊመጡ ይችላሉ ምናምን። then that's not enough, and then they keep going further and further and further and further. Why eventually they're going to quit. But በዛብኝ, it's too taxing on me to do this kind of እንትን I can't keep up with the እንትን ብለው እንትን ሊያደርጉ ይችላሉ። yeah. And then eventually somebody who's even a bigger crackhead ይመጣና will start creating content, and he will have an even shorter career span than that guy. Again, that's usually how it is with attention. You need to grab people's attention with something አይደለ? እና ያንን ኮንቴንትህን አዲስ ማድረግ ካልቻልክ፣ ማሳደስ ካልቻልክ, or in some way ማሳደግ ካልቻልክ, በቃ so people will lose interest eventually. That's just how it is. It's just fickle ነው it's a fickle generation. So in order to grab their attention, that's why you see all kinds of content creators going to newer and newer and newer heights, you know? በቃ ሰዎች እንደ ውሻ እየጮሁ ዋው እያሉ ሰዎችን ኢንተርቴይን ያደርጋሉ። or የሆነ የነፈዘ ነገር እየሰሩ በቃ like literally such foolish things እየሰሩ, and then a bunch of teenagers ያሳሳቁ በቃ, you know, they're just going to do worse and worse things, and people make worse decisions because they're just trying to keep attention. They're just trying to retain people's attention. የሰዎችን attention retain ለማድረግ they have to up it a level, or they lose out. Somebody else is going to do the dumb stuff, so you're going to lose your audiences to that idiot. But if you're not going to do what it takes, then it's አንተም በደም ካለ ግን isn't it interesting that በጣም አይ ይሄ ሰውማ እንደዚህ ተጃጅሎ እንደዚህ እንትን ማለት አለብን ወይ she's just dancing, what's that ብለ እሱም አንተም ሌላውም ሰው the most brilliant የሚባልም ሰው እና ይሄ ሰውዬ ለዓለም የሚጠቅም ነው እና everyone needs to listen to him የሚባል ሰው, they're all given equal opportunity. My argument is I don't think it was gone worse. ሰው ደመር የሆነ አይመስለኝም. I think ከምንም ጊዜ በላይ we have access. Smarter? No. Access doesn't make you smart. No. Your access to information doesn't make you smart. Okay, yeah. I think people has ሁሌም ሰው ልጅ ደምም አለ ስማርትም አለ ደግሞ ገገማ ሰውም አለ ምናምን, you know, rapists and murderers አሉ, and there are people who build the world. እኔ የምልህ ከዚህ በፊት you didn't have access to everyone ነው የምልህ እኔ the access is not only to information, we have access to people ነው ምድር ላይ 8 ቢሊዮን people አሉ የድሮ let's say 5-6 ቢሊዮን የነበረ ጊዜ people ከአቅራቢያቸው ከሰፈራቸው በጣም ከወጡ እና travel የሚያደርጉ ከሆነ a few countries which ምንም ስለ ሰው ዲፕሊ እውቀት የላቸውም። አሁን ግን ሌላ የሆነ ስሪላንካ ውስጥ የሚኖር ሰውዬ ዴይሊ ቭሎግ የሚያደርግ ከሆነ you know about his opinions and his lives. so እኔ የምልህ አሁን access goes both ways. you have access to the stupidest things ድሮም የነበረው or worse የነበረው, and you have access to the smartest things too. so I think what changed is በኢንተርኔት ምክንያት ሁላችንም into other people access አገኘን። ኦኬ ኖርማሊ አሁን እንደዚህ ኢንተርኔት ባይኖር ብለህ አስብ እና ራይት ናው ከኢንተርኔት ውጭ የምታውቃቸውን ሰዎች አስብ, and then from that set of people በስራ የተዋወቃቸው ምናምን and then ስለ ሀገር የምታውቀው አለ በዜና የሚወራው የመንግስት ሩሎች ምናምን ወይ ስትገበያ የሆነ ነገር ስታርግ የምታውቀው, and then ከዛ ውጭ ምናወጣ and then close up into actually opinionናቸው የምታውቅ ሰዎች የፕሬዝዳንቱ ምናምን ኦፒኒየን ሲያወራ ታውቃለህ፣ የምክር ቤትን ኦፒኒየን ታውቃለህ ምናምን ግን how many opinions of people and lives of people do you actually know? a lot less. በጣም ኢምንት ነው ትላለህ ኢምንት የምትለው አቃደስ ትላለች ኢምንት ነው በጣም ትንሽ ነው አይደል? you maybe hundreds of people, and that's a lot. Hundreds is pushing it. በጣም 50 ምናምን ሰው አሁን right now በጣም ጥቂት ሰው ነው የምታውቀው። ግን እኔ የምልህ so what the internet does is ቁጭ ብለን ስክሮል ስናደርግ in a span of 3-4 hours ውስጥ ግን የስንት ሰው ህይወት እንደማቅ ታውቃለህ? millions
let's say at least thousands and thousands of people in 3-4 hours. Who are you, God? ለምን እንደሆነ ልንገር so አንድ ስክሮል አደረኩኝ የሆነ how to ride a tank የሚል ቪዲዮ መጣል ዋው ኢንትረስቲንግ የሆነ ሰው ያለ ቁጭ ብሎ ታንክ እንዴት ራይድ እንደሆነ and then his opinions ይነግራል እንደዚህ ስላይድ አርክ የሆነ ሰው ሲጃጃል ስላይድ አርክ የሆነ ዳንስ ከዛ ኮሜንት ሴክሽን ትከፍታለህ ከዛም ኮሜንት ሴክሽን ትከፍታለህ and then አንድ በጣም የሚያስቅ ቪዲዮ አገኘ ኦር በጣም ክሪንጅ እንዲ ጌታው ሆይ ግደለኝ የሚያስብል ቪዲዮ and then you read the comments hate from America ያለ ከዛ you read like and higher comments so አንድ ቪዲዮ ላይ ብቻ አስበው የ20-30 ሰው ኦፒኒየን አይታል okay and then maybe you go into የሆነ comment and then የሱን ሰው የቪዲዮ ምናምን ልታይ ትችላለህ ገብቷል so እንዴ አንተ በ10 ደቂቃ ውስጥ ስንት ስክሮል ታደርጋለህ 1 minute እንኳን ብታይ that's 10 videos አይደል in a hour 60 videos in 3 hours ስንት ነው ማለት 6 ጊዜ 3 180 ቪዲዮዎች አይደል ከ80 ቪዲዮ በአቨሬጅ 10 ኮሜንት እንኳን ብታይ are you reading 10 comments in a minute no in average እየወሰድኩኝ ነው ኦር በሌላ ነገር ቲክቶክ ገብታ ከቲክቶክ ወጣ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ የሆነ ነገር ታያለ ኦኬ ከዩቲዩብ ወጣ ደግሞ ኢንስታግራም ላይ የሆነ ነገር ታያለ so what I'm saying is people have always been dumb and smart and useful and useless of course ግን አሁን we have access to the idiots we have access to the smart ones you just have ኢንተርኔት ላይ እኛ አልደረስንበትም ጭንቅላታችን ቢያስባል we don't deserve the internet ገና ብሬናችን ዲቨሎፕ አላደረገም to know in more intimately የሰውን ላይፍ but ስለ ላይፋቸውና ስለ ኦፒኒየናቸው አለ እና ለዛ ነው oh my god ይሄ ሁሉ ዲጀነሬት ሰው አለ ምድር ላይ ብለን and then እንደዚህ አይነት in other ways ደግሞ you know it's usually the worst people who are the loudest so you can't truly say that this is everybody's opinion. The empty vessel makes the loudest. I apologize, people of the earth. Not all of you are the worst. Some of you. Some of you. Scums of you. The Lord will deal with. So I think we just have access to that. Again, do you know what I find exciting about it? No? I think that access exciting. I believe የፈለገ ኢዲዮክራሲ ምድር ላይ ቢኖር የፈለገ ጅልነት ሰይጣናዊነት ምናምን ምድር ላይ ቢኖር ማለት ነው the fact that everyone has access which means to the holiest of ነገሮችም access አለ to the best things in life access አለ to the most ልንገር ማንም ላይመክር የማይችለውን ምክር from the internet ልታገኝ ትችላለህ ማንም ሊመክር የማይችለውን ምክር ሊመክር ማንም ላይመክር የሚችለውን ምክር ታገኝ ትችላለህ what did I say ማንም ሊመክርህ የማይችለውን ምክር ነው ማለት ያለብህ I'm having a brain freeze ማንም ላይመክርህ የማይችለውን ምክር ነው ያልከው አንተ አሁን ያንተ ምክር አይጠቅመኝም የኔን ወርድ ፖሊስ ማድረግ አሁን አይጠቅምም ለምሳሌ no I'm just correcting you so that the people aren't confused point in my point is so I think it's exciting ማን ያሸንፋል attention የምትለው then we're going to have to talk about yes we're going to have to talk about so የሰው ልጅ ምንድነው የሚፈልገው when humans are where ለዚህ ሁሉ ነገር access ሲሰጠን ወደ ምንድነው የምንሮጠው ብለን ማሰብ so I can say ኢንተርኔት እና ያለን access reveals ያለንን ውድቀት of course እና ሶ ምን ፈልገው ነው ብዙ ሰዎች ምን ይላል only fans ፈመሱ ምናምን እንዴት እንደዚህ ሚሊዮነር ይሆናላችሁ ብለ and then ሄዶ you pay $10 a month እሷን ለማየት ገብቷል so ራሴን ፓወር ያደረከው ያለው ነገር ነው but with the same thing ለሚጠቅምና ይሄ ነገር ጥሩ ነው ጥሩ አይዲያ ነው የሚያወራው or whatever they're doing is good ለምትለው ሰው በአቴንሽን መክፈል ትችላለህ and that is an exciting opportunity ማን ያሸንፋል I think እኔ ስለ ምድር ምን እንደማስብ ታውቃለህ ሁሌ ምድር in general I think የወደቀ ቦታ ላይ ነው የሰው ልጅ falling creature ነው but hope አለን ብዬ አስባለሁ and then
most of us fallen nature ስላለን ዲጀነሬት ወደ መሆን እንሮጣለን ግን still in that hope አለ so ሁሌ የሚበላላ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ አንዱ ይነሳል እንትኒዝም ምናምን ብሎ የአይዲዮሎጂካል ኢምፓየር ይነሳል and then እሱ ደግሞ በሆነ ኢምፓየር ይቀጣል ልክ እንደ ድሮ ሰዎች ማለት ነው ሁሌ history ላይ what happens some great empire ቁጭ ብሎ ይሰራሉ አይደል and we're great ምናምን ይላሉ well guess what ከትንሽ ጊዜ በኋላ ሌዚ ሆናሉም ብቻ ሳይሆን they're not completely right because at some point they sacrifice children to their gods and ምናምን የሆነ evil አለ so ያ evil በሌላ ሰው መጥቶ ይቀጣላል ሌላ empire ይመጣል እነሱን ይቀጣቸዋል which is ideologically happen እያደረገ ያለ የሚመስለኝም ለዛ ነው so እንዲያውም ኤክሳይቲንግ ዘመን ላይ ነው ያለነው ብዬ አስባለሁ እና ማን እንደሚያሸንፍ እኔ እንጃ ያው exciting because it's going to collapse ኮላፕስ ነው yes በኮላፕስ አንተ ምን ትሰራለህ ሶሳይቲ በኮላፕስ እኔ እንዳረጋ I'm going to dance in the rubble of in the remains of this world ምን በልተህ ልታድር ምንም ችግር የለውም ምድር ስትቃጠል እሳቱን ሞቃለሁ we should zoom in it's such a movie ምድር ስትቃጠል እሳቱን ሞቃለሁ ምን ላይ ነበር ለምን ቲያትር አትጀምርም don't you know that I don't want to use this saying it's going to reflect poorly on me let's skip by it do you remember the Mandalorian? Okay. No, I'm not going to use the saying okay it's going to reflect poorly on me yeah good so I think it's an exciting ዘመን ያለንበት and also so the question now becomes still Zemene podcast Zemene like Zemene share Zemene comment Zemene copy link አውርቼ ከዛም በዛ ገንዘብ አገኛለሁ ቦታ ላይ ነው now psychologically why do you think ሰው ረጅም የሆነ የሰው ልፍለፋ ቁጭ ብሎ ለመስማት ሬዲ ሆነው ለምንድን ነው ብለህ ታስባለህ well if our attention span is small እና በአንድ ደቂቃ የሆነ ኢንፎርሜሽን ማግኘት የምንችል ከሆነ ለምን የሁለት ሰዓት ፖድካስት ያለው I was going to say this is going to feel like deja vu to you what no yeah what no well another podcasts aren't for everybody ብዙ you know teenagers እና ትናንሽ ልጆች ፖድካስት ኮንሱም እንደማያደርጉ እርግጠኛ ነኝ I think if we were to look at the statistics for you know the the demographics of wow English language fairly again but you know of the demography of podcast listeners it's probably going to be you know college age just yalu young people like college maybe starting from second year manaman to mahal edmeyacho ላይ ያሉ ጎልማሶች that's the kind of people yeah old people listen to the radio whatever anyways ማለት ነው እና it's these kinds of people usually 3-hour lecture ቁጭ ብለው የሚያዳምጡ ተማሪዎች or I'm one of those ቁጭ ብለው ስራ ቢሮ ውስጥ attentionአቸው ለአንድ ነገር ሰጥተው እንትን ያሉ people who still have long attention spans in certain ways you know ትምህርትም ላይ ሲያጠኑ ምናምን ሲማሩም ረጅም ጊዜ እንትን ቁጭ ብለው እንትን የሚሉ አይነት ተማሪዎች ስለሚኖሩ እንደዚህ ፖድካስትን ኮንሱም ለማድረግ ወይም ፖድካስትን ለማዳመጥ ብዙ የሚቸገሩ አይመስለኝም as far as attention spans go these are the people who have the most intent for podcasts and informationaቸውንም ለማግኘት it's not as long as you would think in some ways I believe and podcasts are also super interesting you know it's not just like an interview it's not የሆነ የዜና እንትና አይተታቃለ have you ever watched Hard Talk on BBC for 1 hour why are you the way you are politician ገትረው አይናችን ድሮት ዘይልህ አይናችን it was amazing I hope they didn't kill that አይናችን is still pretty good አሁንም አለ revive አርገውት ተመልሶ what yeah
ሶስት ኮንቴነር ተጭኖ ነበር የጠፋ ሰውየው ማለት ጀመረ የት ነው ያለው ባለፈው እንትን ስብሰባ ላይ ተገናኝተንበት ከዓመታዊ ገቢያችን ገቢያስበል ተጋይጎስ 3 ኮንቴነር የት እንደገባ ይታወቅ ምን አረጋችሁት ሊላ ከዛ ደሬ that was great man that was pretty good again you know so it's interesting more engaging how hard talking በታይ ማለት ነው ለአንሳት ፖለቲሲያን ሲያወራ እንትን boring as hell brother just defending their poor decisions all the time oh my god sidetracked good yeah it's super interesting it's not like TV interviews አይደለም you know it's TV interviews is just information እንትን if you want to get information they're super boring but it's condensed it's there ያለ ነው ያው ውሸቱን ፊልተር አውት አድርገህ ታዳምጣለህ but so podcasts are also super interesting in that regard it's also well made for its audience like any form of like popular media is it's well tailored for the kind of people who are made to listen who are supposed to listen to it and that's young adults middle-aged people manaman in between yalu ሰዎች people who like to be engaged who are interested in longer forms of media who you know information አቸውን with a portion of entertainment እየተዋዛ መቀበል የሚፈልጉ አይነት ሰዎች in that regard it's well made for them ኑቡና አንጠጣ አይነት ቶክ ነው not ኑቡና completely but like የሆነ so there's a social aspect to it exactly yeah so there is a social aspect to it yeah. and so ሰዎች ቁጭ ብለው ስለሆነ idea process ያደረጉ ሲያወሩ there's something captivating about that of course about that so the theory I have ምን እንደሆነ ታውቃለህ ስለዚህ ሳስብ የተቃረነ መሰለኝ ምን እንደሆነ ታውቃለህ it's that so በቲክቶክ በኢንስታግራም በመናም በሪሎች ቶሎ ኢንፎርሜሽን ጋዘር ማድረግ ለመደ ጭንቅላታችን አይደል so attention span በጣም ትንሽ ሆነ it needs to be interesting it needs to be condensed it needs to be attractive which is why butts win all the time but it's condensed it's interesting it's attractive it's interesting and it's interactive it's attractive oh it's attractive right? yeah well I guess fattanal the social aspect of butts interactive no exactly it's jiggles ያናገራል anyway so if it's condensed እና መናገኘው ነገር በጣም ፈጣን የሆነ ነገር ከሆነ ዋይ ቁጭ ብለን ለምን ሎንግ ነገር ለመስማት ራሳችንን available እናደርጋለን ብዬ ስጠይቅ the answer that I got is I think the nature of humans is በተለይ when you are an adolescent man 20 ቤት ከ20 በላይ ምናምን ስትሆን in school ምናምን ችግር የለውም ፋን ያረክ እንትን ያረክ ምናምን ትኖራለህ as a 20 something year old there's life ገብቷል እና yes you still want entertainment by the way እኔ why people want entertainment ቅድም ለራሱ ስናወራ I think entertainment your life and seriousness offset ስለሚያደርግ ይመስለኛል I think it's the way we balance ourselves as humans ሁሌ ስለ ገንዘብ እያወራ ሁሌ እየተጨነቅ አትኖር ይጠባል ህይወትም ጠቦ ምታየው ነገር ጠቦ you can like you need something to balance እና ጆክም ኢንተርቴይንም ሰው መጃጃሉ እንደዛ ደስ ብሎ ለዛ ነው በብዙ ጅሎች መጃጃል በጣም ደስ የሚለኝ ይሄ ሰውዬ በጣም ጅል ነው እና so entertaining እስቲ በቃል የሚፈልው እና ሁሉም ቪዲዮ ቁጭ ብለ ሲመጣ ታያለ እንዲ support them so entertainment factor አለ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ entertainment factor ብቻ ሳይሆን ሁሉም ነገር ፈጣን ከሆነ ሁሉንም እንትን ጉግል ያረክ ምታውቅ ከሆነ የሚመጣው ኢንፎርሜሽን ሁሌ condensed እና አጭር ከሆነ there's a natural need to process things በያስባለሁ you can't just ባለፈውን ስክሮል ያደረኩኝ የሆነ how to drive a tank የሚለው what interesting ብላም ብዬ አየው የሆነ የምትነካቸው በተኖች ምናምን ከዛን እንትን ስታደርግ 10 ways of making money ይላል የሆነ ነገር እንትን swipe start 10 ways of making it ዝም በላ አድሪቴት ምናምን ትልና እንትን ትላለህ so there are like 10 different አይነት ኢንፎርሜሽን አለ about 10 different ነገሮች እና በዛ ውስጥ ግን
ሁሉም unprocessed information ነው ያለው Yeah. እና for your life to make sense ያለህ ዕውቀትም ደግሞ ተብላልቶ ወደ skill ብቻ ሳይሆን ወደ life እንዲዋሃድ there's need for process. Yeah. Okay, but what we've been denied ብዬ አስባለሁ fast paced ስለሆነ ሁሉም ነገር we've been denied the processing time. ወይም ቁጭ ብሎ ሰው ካንተ ጋር ፕሮሰስ ያደርግ that's why ሰዎች ቁጭ ብሎ የሚያወሩት ካፌ ሁሌ የሚሞላው ሰው ለዛ ነው ቁጭ ብሎ ስራ እንትን ብሏል ምናምን even ጓደኝነቶች ምናምን are built around processing information. የሰው as a social animal our lives are built around information processing. ለዛ ነው ቁጭ ብለ ከጓደኞች ጋር ስለ አንድ ቸከስ መጣው እንዲሁ ምን እንዲህ በጎሪጣ አየችኝ ምን ማለት ነው ምና እኔ ጨነቀኝ እሷ ነገር ብለ ለአምስት ሰዓት ታወራላችሁ. It's our way of processing information. So ምን ሆል ተፈጠረ when everything is fast paced processing information ሆል ተፈጠረ እና ያንን በምን so natural need መጣ ማለት ነው. so ሰው የሚያቀውን ዕውቀት or randomly 10 ways 42 ways ምናምን ብሎ ያነበባትን ነገር ፕሮሰስ አድርጎ ከህይወቱ ጋር ማዋሃድ አለበት. I think that's where long format videos like podcast or shows ምናምን come in. ቁጭ ብሎ ሁለት ሰዎች ሶስት ሰዎች አራት ሰዎች ስለ random shit ያወጋሉ በቃ እንደዚህ ሆኖ በዚህ ወጥቶ ብሎ for an hour and a half for 2 hours ቁጭ ብሎ ስለሆነ ነገር ይፈተፍታልና በዛ ውስጥ I think you get your natural need for processing met. Yeah. So ያንን need እያሟላ ነው by podcast. That's why ስለምንም እንትን ያወራ you're always curious about some aspect of the human life, right? So ስለምንም ስለ relationship ደግሞ they're so specific. አስቦ 5 ሚሊዮን ነበር አሁን right now I think ከ3 ሚሊዮን በላይ ፖድካስቶች አሉ. No በታች is it? Yeah. አይዟችሁ this is just episode 1. episode 2 ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ስለ ፖድካስት የሚያወሩ ፖድካስቶች ደግሞ እኛ ነው exactly it's በቃ everything in criticize ያረጋግን እንቀጥላለን ነገር ነው stop showing me listeners bro. Is that the chart for podcast podcast listeners? so እሺ ችግር የለውም point it's in millions 3 million ባንሽ let's say 2 million rough estimate እንውሰድ. So there are 2 million ፖድካስቶች ቁጭ ብለው ስለ የሆነ ነገር የሚያወሩ ይሄን ምን ፊድ ያደረጉ ነው at least እንዳልኩ ቲኔጀሮች ምናምን might not see it ግን at least የሆነ አይነት የሶሳይቲ እና የላይፍ awareness ያለው ሰው ቁጭ ብሎ it helps him process a lot of stuff እና ከዛ በኋላ ከፖድካስት የሰማውን ደግሞ ሄዶ ከጓደኞቹ ጋር ማውራት ይችላል. እንደዚህ እንትን ላይ እኮ እንደዚህ ሲል ሰማው that's an interesting idea ብሎ ቁጭ ብሎ ደግሞ መልሶ ያብላላል. So there is a great need for processing on ባለንበት ዘመን ቢያስ because everything is fast paced እና you need something you need ቁጭ ብለ ከሆነ ሰው ጋር ይሄ ነገር ምን ማለት ነው ብለ አብሮ አይዲያውን የሚያቦካ ነገር ያስፈልጋል. So I think that's why podcasts are getting famous and declining now but still they exist in a large format. ለዛ ነው ሰው እንትን ያለ ብዬ አስባለሁ. So that's my theory. Congratulations on your theory. እንኳን ደስ አለ. Thank you. ይሄን ሁሉ አውሬ ያ እንኳን ደስ አለ. እና ምን ታመጣለህ? እና በቃ አይ ጥሩ ነው ሐሳብ ስላለ እግዚአብሔር ይመስገን. እንቀላትን ተጠቀማለ ማለት ነው. so እኛም ምን አለን መጨረሻ ላይ ጥላል እኛም ምን አለን ለምን ቁጭለን አይዲያ ስንፈተፍት ካሜራ ደቅነን ለምሰው እናሰክስብ ለእናንተ ብለን ነው እንጂ እኛ ማሰብ ፈልገን አይደለም. all the podcasts these days are just በቃ ሰው ይሰበስቡና what's your body count ስለ relationship እና አውራ ምናምን that's played out. ጭንቅላታችሁ እንድትጠቀሙ እንፈልጋለን. አይዲያዎችን ልንፈተፍት እንፈልጋለን. we want to help you guys. እንደሱ በማድረግ ደግሞ ገንዘብ ማግኘት እንፈልጋለን. condensed help us to help you so that you can help us in the end. yes ከዛ we will help you again. Exactly. so ለምን ስለ አይዲያዎች ቁጭ ብለን አንፈተፍት? Exactly. You know so ወጋደር is that man? ወጋደር so what is ወጋደር? ወጋደር ቁጭ ብሎ መፈትፈት ነው። አብኪዎች ነን
በቃ የሚወጋ ነገሩን የሚያወጋ ወሬውን የሚያወራ ሲያድር የሚያድር ያንን ሁሉ ሲያወራ I think ወጋደር በቃ ሲያወጋ የሚያድር ወገን የሚያውቅ የሚወጋ ያዋጋ when you keep saying something again and again so እስኪገባ exactly ግን you know it's ሼር የምናደርገው ነገር አለ ብለን የመጣ ነው ከእናንተ ጋር አንዳንድ ነገሮችን እንድታስቡ አንዳንድ ነገሮችን ፕሮሰስ ለማድረግ እንድንረዳችሁ ብለን የመጣ ነው ያው you know most of the time these days ብዙ ሰው የሚናገረው is what to think not how to think and I think that's በጣም dangerous የሆነ ነገር ነው even the people were more ideologically aligned with our people who will still tell you what to think you know whether it's conservative people whether it's liberalized people whether it's religious people whether it's non-religious people whether it is spiritual fanatics or sane people everybody wants to tell you people. Yeah no the fanatics are insane I told you that ያው ሰው ሁሉ ምን እንደምታስቡ ነው ሊነግሯችሁ የሚፈልጉ እናም ያው እስከመቼ እንደዚህ የታፈናችሁ ትኖራላችሁ ማሰብ መቻል አለባችሁ እኛም ደግሞ let's just talk about things let's talk about ideas I think when you talk about something it makes an idea less dangerous by the way ነገሮችን እየፈራን መቀጠል አንችልም ሐሳቦችን እየፈራን መቀጠል አንችልም አይዲዮሎጂዎችን እየፈራን መቀጠል አንችልም ስንነጋገርባቸው እውነት ልናያቸው እንችላለን እውነትም ደግሞ we have power over these things you know when your ጨለምተኝነት is አላስብም አላይም ብሎ ስታስብ ያ ነገር ያ ማስተር ያረጋል that's just how it is that's the የኢግኖራንስ ችግሩ እሱ ነው የምትፈራው ነገር ነው የሚነግስብህ ምክንያቱም በቃ ላየው አልፈልግም ላስበው አልፈልግም ላየው አልፈልግም ላስበው አልፈልግም የፈሩት ይደርሳል exactly የፈራው ነው የሚደርሰው ስለዚህ በተለይ በእንደዚህ አይነት you know መንግስታት organizations the powers that be when in an age where people are actively trying to control you actively አስተሳሰባችሁን ሊቆጣጠሩና እንትን ሊሉ የሙከሩበት ባለበት ሰዓት ማለት ራሳችሁን ከዛ ነፃ ማውጣት መቻል እንዳለባችሁ ነው የምናስበው and the way we can do that is by thinking and by talking about it conversation በማካሄድ ነው ምክንያቱም if we don't talk about it then ተበልተናል what በቃ if you don't talk about it it will not stop just because you don't talk about something doesn't mean that it's going to stop existing it will continue to grow bigger exactly if you don't address a situation it will grow bigger and it will swallow you in the end things in the shadows ለዛ ነው in darkness ያሉ ነገሮች ሁሌ ያድጋ ነገ it's like fear አላ ዛሬ በልጅነት የምትፈራው ትንሽ ነገር እዛው if you never address it ነገ ሊበላ ይመጣልና ምን አታመልጠው ያ ፋፍቶ ነው የሚጠብቀ ሌላ አይዲዎችን እየበላ ፕሮቲን ሼክ እየጠጣለ ብራዘር ካንተ አጥንት ፕሮቲን እየወሰደ እየፋፋ ይመጣል so I think that's what Wagada is about there ideological empire ያሉበት ዘመኖች ነው ያለና so let's talk about different ideas እና ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ብቻ ሳይሆን let's explore it enough so that people can go and then የራሳቸውን opinion እንዲሉ and hopefully find the truth of things I think that's our point ለምንድነው ቁጭ ብለን ምን ለፈልፈው የምናወጋው it's because it's important in life እውነትን መፈለግ እውነትን ሰርች የምናደርገው ደግሞ is by exploring ideas and openly discuss በማድረግ ነው so that's what it's about I guess basically አይደል yeah so I think ከዚህ በኋላ we'll have more fun ብዙ እንትኖች አሉ አይዲያዎች አሉ ብዙ መተን ገና እናደነቁራችሁ ምን ፈላሰስባችሁ ብዙ ነገሮች እንፈላሰፍ ምን ታመጣላችሁ እንፈላሰፋለን we will speak yeah we will speak ገና ትንሽ አግሬሲቭ ይሆንን እና በትህትና ይሄንን በመመስል ግን እና ባካችሁን ሰፖርት አድርጉን
እኛም ምስኪኖች ነን የምድር ጨው የእግዚአብሔር በጎች ነን እንደምታዩን ሙዚቃ ስላልተሳካልን ምናምን አይደለም ኤግዛክትሊ እኔ በፍሪላንስ ስሰራ በወር 2 ሰራ ስለሚመጣልኝ አይደለም actually that's pretty good በሁለት ወር አንዴ ስራ ስለሚመጣልኝ አይደለም ስራ ፈት ስለሆነ አይደለም ስኬጁላችን ተጨንቀን ተጠበን ስኬጁላችን በጣም by the way I had to cancel a meeting with የዲናሞና የኮረንቲ ኃላፊ ጋር ስብሰባ ነበረኝ ዛሬ really yeah እና እስቲ የዚችን ሀገር የዲናሞና የኮረንቲ እጥረት እንፍታ ብሎኝ ነው ዛሬ ፖድካስት ማድረግ አለብኝ ነገር ተታለንስ መምከር አለብኝ እኔ ለሰው መትረፍ አለብኝ ዓለም ታልቃለች ለየመጣለ የሰው ውስጥ አንጎል ውስጥ ያለውን ዲናሞ ማንቀሳቀስ አለብኝ የሐሳብን ኮረንቲ መግፋት አለብኝ wow and I have to push the apocalypse further and faster towards its conclusion አሜን ነው ያ ቬሪ በጣም ሆሊ እንትን እኔም ከ8ኛ ሚዜነት ቀጠሮ ነበርኝ ይገርማል አንተ 8ኛ ሚዜ ለ8ኛ እሺ ነኝ እስ በጣም ከባድ እንትን ነበር እሱን ቀጥቼ ነው እዚህ ያለሁት እንጂ ማውራት ምናምን ደስ ስለሚለኝ ሰው መሰከስ ደስ አራድ ምላስ ስለረዘማ አይደለም actually not at all by the way እኔ ኮንዲሽን አለብኝ የምላስ ጥረት የሚባል ዶክተር እንደዚህ ላይ ከብርበት by the way ምላሴ ጥርሴን ነክቶ እንደማያውቅ ታውቃለህ what by the way ምላሴ ጥርሴን ነክቶ ማለታችን ነው ብለው የለናንተ ብዬ but yeah please support our keep listening to us እኛም ደግሞ hopefully you know the more we do this እኛም polished እየሆንን እንመጣለን ራሳችንን more interesting I don't know if it's possible to become more interesting again I think ራሳችንን እያሻሻልን more nuanced more polished more educated and enlightened I think it's too late for that might be true how's the day going ወደድከው የዛሬው it's a pretty good day አንተ እንዴት ደምኖ እንደጀመረ ታስታውሳለህ በእናት it's a pretty weird weather oh my god እንዴ ግን አሁን እኮ ፀሐይ ወጣ well ፀሐይ ወጣች ፀሐይ ለምንድን ነው ሴት የሆነችው ሙቀት ስለምትሰጥ ብላ ቆማ ስለምትነዘን wow because he beats down on you day by day no እኔ completely agree የሙቀት ሶርስ ስላለ ማታ ላይ ኢግኖር ታረጋለች ፀሐይ የምትገባ ነው ወደ ቤት ስለምትገባ ነው ማታ ኢግኖር ፀሐይ ሙቀት ስለምትሰጥ ነው ሴት የሆነችው yeah sure whatever congratulations and also ለህይወት ተስፋ ስለምትሰጥ ነው አንተ አስበው if there were no pretty yeah please make me look like ኤዲት አድርገዋል አይጠፋም ቤት እንዳትረሱ እንዳለ ፀሐይ ሴት የምትባለው I think it's because it's yellow is that your actual opinion here is what I used to do as a kid ABCD what I used to assign them like genders and now does it sound like a female does it sound like a male yalkui really funnily enough they were split evenly in 13 what but A is a woman B is a guy C is a girl D is a guy E is a guy F is a female G is a guy I is a guy H is a female J is a girl J is a female K is a guy L is a guy M is a guy N is a girl O is a guy P is a girl Q is a girl R is a girl S is a guy T is a girl U is a girl V is a guy W is a guy X is a girl Y is a girl Z is a guy that's actually interesting so question so ከምታውቃቸው ስሞች ተነስተ ይሆን አይደለም it's not at all why is A but everybody is a guy why is A a woman
It just sounds like a woman to me. It's not the sound ነው There is no logical intent to it. It's just like when I picture them in my mind, Baka is a female. እውነት Yeah. the that's just letter how it A was. is a ሴት B is a male. Surprisingly. B እንዲሁም is like more curve እኔ አሁን እሺ Yeah. already it's too late for me የልጅነት ክሬቲቪቲ የለኝም ግን A ጋር ያለ ነገር ነው እና መጀመሪያም That's ነገር your ነው personal አዳም opinion, ጳውሎስ ምን አለ አዳም ነው መጀመሪያ የተፈጠረው ብሏል Yeah, A no, is no, a no. guy. This So, was እሺ እኔ እንደዛ ባሰብ B is like curvy and then የሆነ አይነት እንትን አለው ሁለት ከርቭ አለው ለዛም so B is a woman Don't argue with me about like the gender of alphabets. It's just going to be weird. This is በልጅነቴ ያሰብኩት ነገር ተመልካቾቻችን ከአማኑኤል የነበረን ቆይታ ይመስላል በማንኛውም ጊዜ ብሎክሲ እንትን ቁጥር 12 ከገባችሁ ታገኙታላችሁ ሙሴ እና on that note የደከማችሁ ይመስለኛል እኛም ደከመን እንሰናበታለን I mean yeah እስቲ የሆነ ሙዚቃ ጋብዛቸውና እንጨርስ ሙዚቃ ምን ልጋብዛችሁ ከሌላ ጊዜ ይሄ ጊታር የምታዩት አንድ ቀን ስጫወተው ታያላችሁ እኔም ስጫወተው ታያላችሁ expect me ችግር የለውም it's okay ባትጫወትም it's okay ሁላችንም መጫወት የለብንም I think artistic እንትን እንዲሆን ብለን ያደረግነው እንጂ ስለምንችል አይደለም እሺ በቃ ተከናወኑ በሚቀጥለው Thank you yeah please by the way ሳንረሳ ምን የሚደረግ ነገር አለ እዚህ ጋር ላይክ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ እዚህ ጋር ሼር እዚህ ጋር $100 አለች ሳን ባተን ፕሬስ $100 ሌሎች በተኖች አይሰሩም ለዚህ ኮዝ ምናምን ለማሰብና ለማውራት ፕሮቲን መግዛት አለብን ፕሮቲን ምንድን ነው ፕሮቲን በጣም ውድ ነው እኔ ሽሮ እየበላኝ እኔ ማውራት አልችልም እስከ ማካችሁ ምስር በልተን ነው እንደዚህ ምን ለፈልፈው ስጋ ብንበላ ደግሞ ምን ያህል መለፍለፍ እንደምንችል ኢማጂን ያ ጮማ ምላሳችንን ያለሰልስልናል ፕሊዝ እኛም የተሟሸ ነገር ነው እንደዚህ አንበሳቀጥም ኤግዛክትሊ አንዘጠራጣጣስም I don't know who cares bro መበሻቀጥ መቀዛፈጥ መደናበር መለቃሰጥ መፈያቀጥ መደናጨስ መበርቀጥ መፈያቀጥ መልቀስቀስ መስቀርገድ is that like እየሰገድ ግን መስቀል ስትይዝ ነው I don't know so yeah like share and subscribe yeah I hope ከዚህ በኋላ ብዙ ነገር አብራችሁን ትመጣላችሁ እስከዛው peace